বগড়ার বায়ুসেনা ছাউনি থেকে মিগ বিমানগুলোর পাশাপাশি সামরিক চপার গোটা এলাকা টহল দিচ্ছে, কার্যত মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতের এই হামলা দেখে কোথাও গিয়ে কি বাংলাদেশও ভয় পেয়েছে? অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূস অনেক কিছু বলেছিলেন, কোথায় গেল এবার তার এই হম্বিত? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब जंग हो रही थी तो इंडियन मीडिया कह रहा है, इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो कि हम तो सोच रहे थे कि बांग्लादेश वाली साइड पर कुछ हमला हो सकता है, यानी बांग्लादेश हमला कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के ही कुछ रिटायर्ड कर्नल ने यह बात कही थी, आलम फजलुर रहमान ने, कि हम 7 सिस्टर के ऊपर हमला कर देंगे अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन एक और बड़ा हमला हो गया जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बिजी था, तो स्मार्ट गेम कर डाली स्मार्ट बॉय प्रोफेसर जोनस ने। वो कह रहे हैं कि अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया, और अवामी लीग एक किस्म से वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बड़ा झटका मिला है। और दूसरा, चिकन नेक सिलिकोरी कॉरिडोर के ऊपर अब बांग्लादेश ड्रोन उड़ा रहा है, फाइटर जेट उड़ा रहा है। क्या अब बांग्लादेश भी लड़ने के लिए तैयार हो रहा है? अगर सीज फायर पाकिस्तान भी खत्म कर देता है तो फिर एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ से बांग्लादेश है, यानी दोनों मिलकर अब हमारे खिलाफ मैदान में उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, अब जो इंडियन हैं वो इस बात से भी डर रहे हैं कि जो बांग्लादेश है उसने पाबंदी लगा दी है हमारे ऊपर, यानी अवामी लीग के ऊपर। अब हमारे और अवामी लीग में क्या फर्क है? अब जो अवामी लीग की सरबराह है शेख हसीना, वो जाहिर बात है अब हिंदुस्तान के पास है। उनके ऊपर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि ये इंडिया की एजेंट है, इंडिया को नुकसान पहुंच चुका है। इंडियन तो ये सोच के बड़ा खुश हो रहे थे कि भाई बांग्लादेश ने कोई हमला नहीं किया, बांग्लादेश सिर्फ मोरल सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हमला कर दिया है बांग्लादेश ने, छोटा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला किया है। वो इस सूरत में किया है कि अवामी लीग को ही बैन कर दिया है। जब हमारी फौज पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बिजी थी, कॉन्फ्लिक्ट जारी था, युद्ध जारी था, तब बांग्लादेश ने हमारे ऊपर पाबंदी, यानी अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगा दी। तो इस बात का उनको गुस्सा है। फिर वो कह रहे हैं कि चिकन नेक वाली साइड पर जो बांग्लादेशी हैं वो अपने ड्रोन भी उड़ा रहे हैं, अपने फाइटर जेट भी उड़ा रहे हैं, तो उसके बदले में इंडिया भी उसको देख रहा है। क्या बांग्लादेश भी लड़ेगा? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर हमारे खिलाफ मैदान में उतरेंगे? ये दोस्तों उनको डर खाए जा रहा है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, बल्कि 2 वीडियो क्लिप है, हम ये देखेंगे और फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি, আর তারই মধ্যে বাংলাদেশ কি করছে? বাংলাদেশের কি কোনো রকম কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে? এই প্রশ্নগুলো নানা মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে। কেন ঘুরপাক খাচ্ছে? তার একটাই কারণ, কারণ বাংলাদেশ রীতিমতো ভারত বিদ্বেষ দেখিয়েছে। কবে থেকে দেখিয়েছে? সেই 5ই আগস্ট। পিছনে ফিরে যেতে হবে শেখ হাসিনা সরকারের পতন, আওয়ামী লীগের পতন, আর তারপর হাসিনার দেশ ছেড়ে কোথায় আসা? ভারতে আসা। এখনো হাসিনা ভারতেই রয়েছে, কিন্তু 8ই আগস্ট ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল। আর আজ 9ই মে, অর্থাৎ 8ই মে 9 মাস পূর্ণ হয়ে গেছে। এই 9 মাস ধরে আমরা দেখেছি কিভাবে ভারত বিদ্বেষ অন্তর্বর্তী সরকারের, কিভাবে সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চলেছে। এবং আমরা এটাও দেখেছি চিকেন স্নেকের কথা বলা হয়েছে, 7 সিস্টার্স দখল করে নেবে বাংলাদেশ। হ্যাঁ, এরকম হুঁশিয়ারিও বারবার করে এসেছে। কিন্তু এই যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ভারত পাকিস্তানের মধ্যে, কেন? কি দেখলো বাংলাদেশ? বাংলাদেশ দেখলো 22 এপ্রিলের সেই জঙ্গি হামলা, যেখানে পাক যোগ স্পষ্ট হয়েছে। আর তারপর ভারতের তরফ থেকে অপারেশন সিঁদুর, সেখানে কিন্তু কোনো পাক সেনাকে টার্গেট করা হয়নি, সাধারণ নাগরিককে তো নয়ই, যাতে কারোর কোনো ক্ষতি না হয় এভাবেই ভারতীয় সেনা এগিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ছাড় দিয়েছিলেন 3 বাহিনীকেই অল আউট ছাড়। অপারেশন সিঁদুরের পর কি দেখা গেল? পাকিস্তান হামলা চালালো, 16 ভারতীয় নাগরিককে
শেষ করে দিল, অর্থাৎ সাধারণের ওপর হামলা চালালো। তারপর কি করলো, একেবারে ভারতীয় সেনা ঘাঁটিগুলোর ওপর অ্যাটাক করতে শুরু করলো, আর তারপরেই অল আউট অ্যাটাকে গেল ভারত। হ্যাঁ, পাক সেনা সেই সব জায়গায় তো হামলা চালানো হয়েছে একেবারে ধরে ধরে, যেরকম অপারেশন সিঁদুরে জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছিল ভারতীয় সেনার তরফ থেকে। তারপর দেখা গেল সুদর্শন চক্র, আকাশ, একের পর এক ভারত কিন্তু নিজের অস্ত্রেই বাজিমাত করেছে। হ্যাঁ, আর ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের ফাঁপা হম্বিতম্বি, ফাঁকা বুলি এসবের মাঝে যুদ্ধ ঠিকই আমরা আগেই দেখেছি, কিন্তু পাকিস্তান যখনই হামলা করতে আসছে আকাশেই সবটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একের পর এক পাক মিসাইল নামিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফ থেকে। 400 ড্রোন হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান, 400-রও বেশি হয়তো সংখ্যাটা। সেই জায়গা থেকেও সবটাই ভারতীয় সেনা নামিয়ে দিয়েছে। তাহলে পাকিস্তানও হারে হারে বুঝতে পারছে, তারাও ভয় পাচ্ছে, প্রথম থেকেই ভয় পাচ্ছে। আর ভারতের এই হামলা দেখে কোথাও গিয়ে কি বাংলাদেশও ভয় পেয়েছে? অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূস অনেক কিছু বলেছিলেন, কোথায় গেল এবার তার এই হম্বিতম্বি? চিকেন স্নেক থেকে শুরু করে 7 সিস্টার্স না, আর হুঙ্কার দিচ্ছেন না। এখন কিভাবে তাহলে প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কিভাবে তাহলে গুটি সাজানো যায়? কি ভাবছেন ক্ষমতালোভী ইউনূস তাই এখন ভাবছেন আওয়ামী লীগ বন্ধ করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এটাই সমাধান এখন বোধহয় ইউনূস এটাই ভাবছেন। কেন ভাবছেন আওয়ামী লীগ বন্ধ করে দিতে হবে? তার কারণ আওয়ামী লীগের সঙ্গে কার সম্পর্ক? আওয়ামী লীগ সুপ্রিমো শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়া, দেশ ছাড়া তারপর কোথায় এসে বসবাস? ভারতে। আর ভারতে শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো, প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক। বায়ুসেনা ছাউনি থেকে মিগ বিমানগুলোর পাশাপাশি সামরিক চপার গোটা এলাকা টহল দিচ্ছে। কার্যত মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানে যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে, যে এয়ার স্ট্রাইক হয়েছে, একই সঙ্গে গ্রাউন্ড স্ট্রাইক হয়েছে, তারপর কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে ভারতের যে 3 সেনা, ইন্ডিয়ান নেভি, ইন্ডিয়ান আর্মি এবং ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স, এই 3টি সেনাবাহিনী কিন্তু সতর্ক রয়েছে, হাই অ্যালার্টে রয়েছে। শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন সেগমেন্টের যে সীমান্ত, সেই এলাকার সীমান্ত নয়, ইস্টার্ন সেগমেন্টের যে সীমান্ত, সেই সীমান্তও কিন্তু অর্থাৎ ইস্টার্ন কমান্ড, ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স এর পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টলেশনে পাহারা, চীন সীমান্ত, বাংলাদেশ সীমান্ত, এই উত্তরবঙ্গ করিডোর, চিকেন নেক, সব মিলিয়ে কিন্তু এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান রিটালিয়েট করতে পারে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের তরফে হাসিমারা যেমন প্রস্তুত রয়েছে, তেমনি বাগডোগরায় যে বায়ুসেনা ঘাঁটি, সেখান থেকে একের পর এক যুদ্ধ বিমান উঠছে। এর পাশাপাশি শিলিগুড়ি সহ এই বিস্তীর্ণ এলাকার আকাশে एकाधिक सामरिक चौपार आकाशे टहल दिच्छे। दोस्तों, आपने वीडियो देखी है किस तरह से जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो अब कह रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश चिकन नेक वाली साइड पर आकर कोई हमला कर सकते हैं। एक तो उनको ये भी डर है, फिर उनको ये भी बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, वो पहुंचाई गई है। मेरे ख्याल में ये इससे बेहतर कोई टाइम नहीं था और चुप करके अब उसने स्मार्ट गेम खेली है। बड़ा अच्छा स्ट्रोक मारा है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, यानी बदला ले लिया है। जो उन्होंने ट्रांसशिपमेंट बंद की थी, अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अगर ये जंग ना होती पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की, तब अगर पाबंदी लगाता, यानी बांग्लादेश बैन करता अवामी लीग को, मेरे ख्याल में फिर इंडिया ने काफी चीखें मारनी थी और दबाव भी बढ़ाना था। बांग्लादेश के ऊपर काफी प्रेशर बनाने में इन्होंने कामयाब भी हो जाना था। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रोफेसर यूनुस ने जिस तरह से ये कमाल कार्ड खेला है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी ही कम है। यही वजह है कि आज इंडियन रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।